8 কিলো সাইজ বোয়াল কাটিং হচ্ছে এখন না। কাট কাট बारे खजाना बारे क्या माल है भैया मक्खन मलाई खाएगा ना रही तो पादेगा सिपाही একদম সেই আছে মাল না। खजाना 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 8 কিলো সাইজের বোয়াল কাটিং হইল। ब्रह्मपुत्र नदीर माछ ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र बारे खजाना खजाना কার কার লাগবে চলে আসো বউয়ার কাছে। हैमिल्टनगंज একদম गुरुद्वारा रोड।